1,139,000 mama. Dito pa lang hawak ng 1 million, oh. Si mama magsha-shopping daw ng ginto. Papa, ihanda mo na ang iyong bulsa. Tara na nga. Mga ganito. Ganda, oh. Mama. Oh, yan. Ganda. Ano yan mama? Hindi ko rin alakad. Agapang pa. Agapang mo kapag yaan. Halipan. Partner na partner sa ano mo ah. Laki. Puro busating ngayon. Ano? Ito pa. Ada small. Small. Small Ah, size. mama. Baka mama ikaw ay mababa pala ang aeroplano ay udlaping ka na. Please. Can you remove please? Check the better one. Mama, napakatagal na nito. Ay, tanggalin mo na yan. Pakalman yan. Yan ay brace. So, Mahal yan. napakatagal mo na yung inapakita sa ano mo. Mahal yan. Hindi kayang bayaran yan. Si mama namimili na na. This one. No? Okay. naman. One. This is a group. Screw. How much this one? This one and this one. Mama, maganda to. Discount. At 230 this one. Huh? This one. Darating natin. 0.53. This one. We need discount. With discount. If you have no discount, no buying. Ah, meron pa mama dito. This one, like this one. Yeah, this one. Second one. Para sa mga baby. 3. What if I take this three? How much is my... How much? This one 3. This one, how much? Ang timbang ko, wala din naman pasa. Only 13. Siyempre mama, kailangan timbang. Baka naman malugi. Ikaw naman mama. Wala naman daw timbang pag ano. Below. Ito. Tanong Mga natin. ganyan yung kay Kuya Pag-ibig. Ito, gusto mo? 9,000 ito. Real? How much? Can you 9,000. please check this one? How much? Ganda siya. Ilang gram? 26.1? 87. Yung isa 9,000. This is 9,000. 21 carat. What do you want? This I one don't design. is What kind of problem? 8,700. Peso yun? Real? Ilang peso dito? 21 carat. Ayos ba pa to? 9,000? The 9,000? Okay. لا بس هي ما تبقى 8,300. Napakita na 3,000. هي مظبوطه ما تبقاش طويل Nasaan na po yung binili mo? Saan na po yung binili mo? Mama, ano, oh, papa, ilabas mo na. Pero para sa akin, kung magaganito ka, magganong ka na lang yung buo. Yung dangle. Dangle. Mama. Design, and then if I will come back here if I will not find any. No, buy another shop now. I give you discount. I give you 245 per gram. Give you what do you 245 per gram? Yeah. 245? It's so expensive. Turkey. 245 we will take. Saudi gold. 245. This one. Real good. Ana Turkey. Turkey expensive. Very nice design. Ano, 245. Yellow more. Yes, good, yeah. Yes. Hada yellow Turkey. You should not convince her. Convince. Per gram this one. How much? 300. Which one? Where? Sit. That one? This one. Sit. Hada customer. 350 per gram. Turkey. Sit. Tanong kita. Saan yung binili natin? You should not convince her. You should convince this guy because hada pulos fee. Mafi kalam hada, mafi kalam. Kalam hada. Hada. Mafi kalam hada.
Don't convince her. This one. This guy. Uh-huh. This one I nice. want to look more. This one nice. Iyan like it to look I give it value. discount. Aha, la. Sige, mama. I give you discount, no problem. I want to see more. I will go back to you. Pag no more. Last price, Hera. Hada. After paling expensive, no discount. Tuja, عشان يوم جمعة. Tuja. لا ما في كلام هذا. كلام هذا. بعدين شكرا. Sakura, then go back. So, mahihirapan tayong lumabas. Inshallah, customer, I give you discount. Sure? Inshallah. Yung ano yan? Resibo. Resibo? Humingi ka? Hindi. Sadik, hadagibo patura? Ay, request. Ayan, nakabili na sila ng... Ma, ano naman ang tinitingnan niyo dyan, Papa? Solid? Ah, it's heavy. Pero ano siya, manipis Heavy. yung mga ganito. How much per gram here? 260. 260? 260. Any design? Tapaw, heavy siya. I have here a ring. Can you change Yes, this? you can swap. Ah, you can swap? You can swap. Same This one, if price. you like, this one we can make it a little big also. 260 here, 260. Medyo mabigat, medyo solid siya. Ayos yan. 260. Asan ka na naman, Mama? Nakaligtas tayo dun sa isa. Ito. أنا نسيب ونسيب. Ay, ang ganda, Mama. بآيات الله حسب 275. Reyna yan. Pang Reyna na yan. الجرام. كم وزنه اللي بتاخذه؟ Nangangarap ka man na ang mama magkaganyan? 60 جرام. كم طلع؟ كم طلع الإجمالي؟ Ay, maganda kay Papa. Ay, ano pala, pambabae? Pambabae pala yan eh. Ating hindi mo masuotin niya ng ano. Hindi ko gasuotin niya. Hindi ka malaman pagkamala niya na ito totoo ba ganyan isip. Papa habling yan. Derek parang ganito Derek yun eh. Ha? Parang ganito pero hindi ganyan kakapal. Saan? Yung ganito yung maliit yung padulog. Okay, ito? 13K? 13,000. Maganda rin ang mama. Mama, may martilyo ka dyan. Ito, parang ganito yun oh. Alin? Pero hindi ganyan ka ano. Pero yun ay ganito, hindi ganyan. Ito kasi yung nakita ko nga ganyan. Oh. Ay, palalaki yan. Kapang babae pala. Ito kaya. Ito? Oh. Naka-prinsesa na niya. Eh, prinsesa talaga yun. Ganito, ay. Ang ganda din ito. Mama, ilabas mo na yung martilyo natin dyan. Okay natin. Duruhin natin. Anyway guys, nandito kami ni Mama sa Sarawat. This is not her first time here guys. Actually, it's her second or third. Second. Second lang. Tingin-tingin kami ng ano ng Gold. kwintas na gold. Papasalubong daw niya. Hindi. May nagpapabili sa kanya ng gold worth 100,000 pesos daw dyan sa Pilipinas.
So, ang kanyang bibilhan ay ang kanyang inaanak. Si Marve Prado. Oo, don't mention name. Baka ma-hold up. So, kaya nga ang sabi ko sa iyo, Ate Marife, saka kay Mama, sinasuggest ko kay Mama, magpaupa muna siya ng pambili ng gold para mapasalubong sa iyo. Ha? Ha? Alin? Ay, ang laki Mama niya. Ito ba? Ano yung masito? Ito? Sige. Dito? Sa baba? Ah, ito. Ito ma, tingnan mo ito. Ay, magkano. Ang tanong, magkano yan? Gusto mo itanong? Ito pala yun, no? Asan? يا هلا وسهلا ويلكم. This one? Then we... Can we check? فلوس 50 ريال. Kamsin Real. Kamsin Real for the video? إيه كاش سوي غريب. How much is this? Can you please check? بسم الله هذا 21 كريت. 21 karat? إيه 21 صنع إيطالي. Can you give us the price? The price? 23 ها؟ Hada kang pulos one set. وان كله وزنه أنا سويت بيها غلطنا في الوزن. So, ayan هو mama. الكود شو اسمه؟ طاقم هذا 21 naman yun. 21 هو اثنين كودين. Ipakita lang natin dun sa, 7 sa iyong inaanak. 5 غلط. Ayan, nilabas na mama. Kailangan may pera ka pang ano dyan. Naku mama. Kahit ilabas pa nila ng todo. Isa-isa niya pala inaano. هذا 51 جرام هذا يجي. Ay, naku mama. إيه 51. زيادة. Katir. بس 100 طاقم. Anong 51? يجي 100 Kam hada 20 21 كرت. kam hada per gram hina. والجرام هذا يجي 200 51.61. 516. ها هذا يجي 200 335 تسوي تاكس 19 800. Yan ang presyo nito. 19,000? 19,000 real. Ito lang? Oo. Kulo. Hada kulo 19,000? كله Ah. Mama, هو زياده وزن kulo ah. وزن زياده. شوف Hada ka ma Philippine. Shof. Nofso. Hada mungkin 7,000, 7,500. ما يجي Isa mungkin خفيف hina. 7000 يجي Hada 18 karat. هذا 21. Hada shof hada 18 karat. Hada nofso. طيب Direct pa rin ba ang kilig? Ano mama? Mali yung pilik ninyo. Ni Sadik. Ano naman ang pili ko? Tingnan mo yung pilik. Ganyan ang pili ko? No, mas mahaba pa dyan. Ang bata pa? Kahit ngayon. Pati pa ang pili ko naman. Kita yung nag-video ko. Yung ganda ko. 19,000? I-compute mo mama. 19,000 times 15.40. Saka. Times 15.45. 193. 193. Ana send video ba? 18? 18 كرت 18 karat? هذا 21 100 18 karat ba din 21? Ang ganda nito mama. 21 ايطالي 293,000 pesos. 293 pa pa. Di, 100,000 lang. 100,000. Ang ganda rin ito mama. Oh. Kaso manipit, 18 karat. Hindi na ano naman. 18 karat. Magkano kaya? Graduate kasi yung ba. Sadiq, can you check the price? برايس Yes. 2 This one, this is the price. Times natin sa 15. 126k ito.
126,000. 21, 18 carats or 18 carats? Oh, mama, kailangan mo na magpaupa. Are yung laki eh. This one is good. What's that? اندونيسيا؟ Indonesia? ها؟ هذا ما قندة يجي diamond? ما قد مرة دخل كمستكى وش Kamusta ka? How are you? كيف الحال? كيف الحال؟ How are you? لا ايوه فلبين فيليبيني كله. فلبين هذا ماما بابا كله فيليبيني. Manila. Yun na, may dala. Bibig na. Friends. Mama, may nakikita akong gustong itanong. Imposible kong mabili yan. Pero tanong lang din natin kung magkano. Yung My friend, can you check this one? Aywa. Aywa. Just check. هذا ممكن كم فلوس؟ أيوة. solid. 184 جرام كم؟ 184 جرام شكلها تبي لهم بيت هنا So much. كتير فلوس. 184 لكن Bigat oh. Ang bigat, solid na solid. 350 Million na Oh yan. my God. 74,000 How much? 74,000. Mama, 74,000 times 15.4. بس عادي الواحد يشيل 1,139,000 mama. Mama, Touch it. 1 million. Ganito palang hawak ng 1 million, oh. Parang hindi na papagkang walang ginto yan. ito? Ano siya, accessories talaga lang. حتى هذا Ang laki. 27 جرام يشتري يوم جينا يا ولد 1,139,600. هذا 18K؟ صدق هذا 18K؟ 18K؟ لا 21 21؟ هذول 3 ايصالات صح؟ 100 مية أيوة. هذول 3 ايصالات موازنات بس وين ايصالات؟ صدق شكرا ها؟ شكرا. Mama, nakahawak na tayo ng worth 1 million na po. Tara na. Shukran. Ay, sorry ma. Dami naman. Anong masasabi mo dyan? Ang tingin lang. Oh, yan oh. Nasaan na si Ash? Hanggang tingin na lang. Mama, pag yumaman talaga ako, hindi kita ibibili niya. Ay, alam ko na. Kaya nga siya, mama, kita magkapayaman pa. Kabilis-bilisan ko na. God, bagay sa pagsugod, hindi kita mahiyaman. Ang ganda nito guys, tingnan nyo. Ganda. Nabulag yan. Liit ang ano.